हेलो हाय नमस्कार मु आपनकर अति प्रिय मिस्टर शंकर स्वागत जनाची आपण मानकू आपण चैनल मिस्टर शंकर को। तो आपण माने तो जानी थिबे बोउ बुटु भूत मूवी रो चलित वर्ष जो रिलीज हितला से मूवी रो क्रेज को भले आबे गति करूची ताकू नै कि लोक माने एबे केमेतिका एक्साइटेड होचंती मूवी को केते मात्रा लोक माने देखिलेनी को भलिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हलानी को जगह शूटिंग होइतला केबे केमती हितला से लोक को माने केमती सब किछि ए वीडियो माध्यम मु एक्सप्लेन करिया पई चाहिबी। तो वीडियो को जो माने बे सुदा लाइक करनाते प्लीज वीडियो को लाइक कर देंतु चैनल को भी जो माने सब्सक्राइब करनाते बे सुदा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देकी पाखरती बार नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन क्लिक कर वीडियो को लाइक करंतु वीडियो को पूरा शेयर करंतु। तो चलन वीडियो को स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहिदा पई चाहूची मो घर होची एक्चुअली मयूरभंज ठीक है ना केन्दुझरटा बहुत ही पाखरे माने पाखापाखि 30 रु 40 किलोमीटर पाखापाखि अच्छी। तो से केन्दुझर माने जिल्लार जो अच्छी जगहटा बहु बुटु भूत मूवी जो शूटिंग होता से घर आपण मत निहाते ऊपर देखी सारिबनी को भलिया माहौल ले पेपर बाहरी गलानी आज्ञा न्यूज रे बाहरी गलानी आज्ञा को माने कि कहजिवो क्रिएटर माने ताको घर को जाई वीडियो मध्ये बनै सारलेनी हेले भी बाबूसार महांती रो एबे सुधा कोनोसी रिप्लाई कि कोनोसी अनुताप कि कोनोसी हेले भी गोटे से भला जिंसो आपन को देखिया पे मिली नथिबो कि से भला जिंसो आसी ही नाही काहेकि ना तांको अनुमान रे से माने कोनोसी भूल ही करि नाहंते तांको प्रोडक्शन हाउस कोनोसी से भला भूल ही करि नाहंते आज्ञा तांको घरे रही कि शूटिंग करिलो तांको घरु माने सबु आउटपुट काढिलो मेन मेन सबु जिंसो गुडा तांको गां को यूज करिकि माने सबु किछि फिल्म टाको पूरा ओके करलो हेले सेही घरर मालिक को कोनोसी हेले भी मूल्य देलो नाही एटा केते मात्रा रे ठीक आपण माने ही कहंतु दर्शक माने आपण माने ही कहंतु एटा बाबूसान किछि ठीक करले कि तांकर प्रोडक्शन हाउस किछि ठीक करले कि मु जानिछि बाबूसान करो माने जानिबा अनुसार एटा बहुत कम कथारा थिला जेहेतु तांकर प्रोडक्शन हाउस एते बड़ नाम गेन करि सारलानी हमर बाबूसान फिल्म्स जो प्रोडक्शन हाउस एते बड़ नाम गेन करि सारलानी। तो ए छोटिया छोटिया कथा को नै कि बाबूसान महांती जोमारो भी सीरियस हेबे नाही हेले जो भलिया माहौल रे न्यूज रे बाहरी गलानी जो भलिया लेवल रे पेपर रे बाहरी गलानी गां गां रे शहर शहर रे बाजार घाट रे सबु आडे निंदनीय अपमान सब लोक माने कथा कहूथिबे कहि चाली छंती ठीक अछि ना जे सुनुचंती से जानि छंती जे न सुनुचंती से जानि नांती हेले एई सब जिंस को नै कि लोक मानको भितरे बहुत बडे गुटे की कहजिवो माने गाड़ीटा बाहरुछ जे जहा घरे तुमे खाइलो सेही घरटा को तुमे गईठा मारकी पळे आसिलो देखंतु से घरर प्रत्येकटी माटी हांडी हो कि घरर प्रत्येकटी टाइल हो कि घरर माने जते भी सब जिंस अछि से माने जते भी सब जिंस को माने जेमति के जालो गुटे नेट जो माछ धरंती ताकू मध्ये यूज करचंती हेले कोनोसी माने मूल्य कोनोसी हेले भी टिके हेले भी मूल्य बाबूसान महांती से हमर भाई जन जे अछंती से घरर मालिक जहा घरे रही कि बाबूसान महांती शूटिंग करथिले बहु बुटु भूत मूवी रो प्रत्येकटी माने शेड्यूल हो कि पूरा फिल्म टाकू सही घरर मालिक को आज्ञा प्रतिश्रुति देइथिले जे 40,000 टका पाखापाखि देबे बोली हेले टंका टीए भी देले नै आज्ञा जेमिति का शूटिंग सरीला सेमिति का राता राती ही सब तांकर सब जिंस पत्र धरि कि पळी आसिले ठीक छै ना जालो को नै कि शूटिंग करथिले जंगल मझिरे से जंगल मझिरे ही जालोटा को छाड़ देकी पळी आसिले आज्ञा एटा को भलिया आज्ञा व्यवहार आपण निजे ही कहंतु आज्ञा जदि सही भाई जनक जदि न जाई थांते ताको घर को ताले कथाटा आज्ञा बाहर को भी आसी न थांता ठीक ना नाही जेमती तुमे कर्म करूचो सेमती ताको किछि माध्यम रे ताको मूल्यटा देई दियो ठीक छै ना से बेचारा ता घर द्वार आपण माने सब भांगी रुजी की आसिले टाइल भांगी रुजी की आसिले एते बडो माने की कहजो बाते आसिला माने जो अछि हमरो लघुचाप आसिला से लघुचाप रे ताको घरे पानी पसी गला चारि आडे उदा ही गले माने दुनिया असुविधार सम्मुखीन हेले हेले आपण माने बाबूसान महांती तो निहाती भाव टिके बाहरी की किछि माध्यम रे टिके प्रतिश्रुति देई थांते कि किछि मात्रा रे तांको टिके आर्थिक सहायता करथिले गोटे मु भाउची जे बहुत भलो होई थांता हेले बाबूसान महांती तो बहुत माने घमड लोक ठीक अछि ना तांको ए सब जिंस शूट करिवनी कि से लोक संगे से माने तांको दरकार थिला बोली मिसथिले नले मिसिबे नै एई डेपर तांको किछि मन रे थाई पारे बोधे काहे कि ना नले अलगा जदी को हीरो थांते खास करके अनुभव भाई कि अरिंदम भाई जदी थांते आपण माने जानि थांते जे से को लोक को को भले से माने आर्थिक सहायता करथनते तांको संग ठिया हितांते तांको माने सब कथा सुनी थांते सब जिंस जानि थांते आज्ञा ठीक अछि आपण माने जानि छंती ना न जानि छंती मु जानि नै हेले अनुभव भाई कि अरिंदम भाई कर मूवी रे एई सब जिंस केबे भी आपण सुनी नथिबे जे एई सब ठकी देले
ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯିଏ ହେଲେ ବି ନର୍ମାଲ ଲୋକଟା ବି ହେଲେ ବି କଥାଟା କହିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଟିଂ କଲ ତାଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ତମେ ମାନେ କି ନଜର ରଖିକି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଉଟପୁଟ କାଢିଲ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ତମେ ସହାୟତା ଦେଲ ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏଇଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଛି ବହୁତ ବାବୁସାନ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି କୋଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କରିଦେଲା ସେତିକି କୋଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କରିଦେଲା ଅନୁଭବ କିଛି ନୁହେଁ ଅରିନ୍ଦମ କିଛି ନୁହେଁ ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନୀ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବାହୁବଲି ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଇ ମିନ୍ ପ୍ରଭାସ ତାଙ୍କର ମୁଭି ବାହୁବଲି 2 1800+ କୋଟି ବିଜନେସ କରିଥିଲା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସିଧା ସିଧା ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିବାଣି ଯେ ପ୍ରଭାସ କେମିତିକା ଗୋଟେ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ପର୍ସନ ଠିକ ଅଛି ନା ସିଏ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଲାଜକୁଳିଆ ତା ସହିତ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ସବୁ ଏକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ଠିକ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥାଏ ମାନେ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଫାଟି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଦିନର ହିଁ ବକ୍ସ ଅଫିସ 150 ରୁ 200 କୋଟି ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଦିନର ହିଁ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ଇଏ କଣ ଆଜ୍ଞା ଟକ୍କର ଦେଇଦେଲେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି 20 କୋଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କରିଦେଇକି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ନା ସୟାରା ମୁଭି ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖି ସାରିବେଣି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସୟାରା ମୁଭି ସିଏ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିର ଲାଇଫ ଟାଇମ କଲେକ୍ସନ କୁ ବିଟ୍ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ନା କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସୟାରା ମୁଭିର ଯିଏ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମୁଭି ଆସି ନାହିଁ ହେଲେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲପ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଚାଲିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ହେଲେ ହେଲେ ମେନ୍ କଥାଟା ହଉଛି ସୟାରା ମୁଭିର ଯେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମୁଭି ଆଗରୁ ଆସିନାହିଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମ ମୁଭିଟା ଦେଖନ୍ତୁ 300 କୋଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଲେକ୍ସନ କରିଦେଲାନି 7-8 ଦିନ ଭିତରେ 300 କୋଟି+ ବିଜନେସ କରି ସାରିଦେଲାନି ତ ଭାବନ୍ତୁ କାହାର କ୍ରେଜ କେତେ ଅଛି କିଏ କେତେ କାହାକୁ ମାନେ ବିଟ୍ କରୁଛି କିଏ କାହାକୁ ମାନେ କଣ କଣ ଯେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବେ वीडियो केमती लागला प्लीज कमेंट माध्यम जो मैंने भी सुधा चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देके पाखर देवा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन नहीं क्लिक करके वीडियो को पूरा लाइक करंतु वीडियो को पूरा शेयर करंतु तो दिन बाय बाय जय जगन्नाथ।